सर्वं नारायणं नमस्कृत्यं सर्वकर्माणि कारयेत्यभिप्रेतात् सिद्ध्यार्थं उचित तदश्राश्रे सर्वविघ्नविनाशाय गणाधिपते नमः एकदन्तं महाकाय मकरकर्णं लम्बोदरं दिवोदरं विघ्ननाश विनायकं धूम्राकर्णगणाध्यक्षं बालगमदाननं विद्यारम्भे विदाये च संग्रामे समरे चैव विघ्नः तस्य न विद्यते एकदन्तं महाकायं बलगदकर्णकं खड्गं सुरतनं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं रसन्दनगन्धलब्धं व्यालोलगण्डास्थलं दन्ताघातविदारितारि सुन्दरे सुन्दरस्वाकरं वन्दे सरस्वतासुतं श्रीप्रदकामदं ओं श्री महालक्ष्मी दिव्ये नमः ओं लक्ष्मी सलक्ष्मी सुरलक्ष्मी पद्माया पद्मनिन्दलक्ष्मी अनन्तलक्ष्मी नमोजलक्ष्मी मोचन्द्रमेघा कुसुमश्रवृष्टि ओं श्री महालक्ष्मी दिव्ये नमः ओं तद्विष्णुं पदं सदा वसन्ति सूर्य दीपकपुरातं जय रोज सम्मदग्नि सदा इमे जाय कामा इंद्रियाय ब्रह्मचूर्णानि ततन ततम सरो सामिन्द्र सहकार विपुलम दौ संधि रतरिख संधि पृथ्वी संधि राम संधि दौ संधि रजमानस सर्वारिष्ट संधिरस्तु ओम नमः अनंताय सहस्रनिशाय किरदानवसायिने शेष भगपतंगाय गुरुवाय जय पितलाय ओम वासुदेव सुमसना प्रद्युम्न अनिरुद्धाय जीव वराह नृसिंह वामन त्रिविक्रम राम राम श्रीराम सिद्धर मत्स्य कुर्म वरप्रजाय नमस्ते ओं शान्ताकारं भुजशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुरांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं सुवीरविद्यानगम्यं वन्दे विश्वम्भरं सर्वलोकैकनाथं ओं श्रीयास्य चतुर्बाहु चतुर्भुजं ओं नमः अनन्ताय सहस्रशिष्याय জুম করিস না জুম করিস জুম করে রাইছ ଆଉ ଫୁଲ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ହାତରେ ଧର ଓಂ ନମ ଏଟା ଦେଇଛି ତମ ହାତରେ ଖାଲି ପାଣି ଟିକେ ଆରେ ଫୁଲ ପକଉନ ଓಂ ସହସ୍ର ଶିଷ ଅନ୍ନରେ ଟିକେ ଫୁଲ ପକ ଓಂ ନମ ଅନନ୍ତାୟ ସହସ୍ର ଶିଷ୍ୟାୟ ସହସ୍ରାଖ ପାଣି ଟିକେ ହାତରେ ଧର ओं भोर्भा स्वकमलासनाय नमः गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। পূজা শেষে সবাই একটু ছাদে আসছি, ছাদে এসে সবাই ভিডিও বানাচ্ছি, বেশ মজা করলাম সবাই একসঙ্গে। ওরা পিছনে ভিডিও বানাচ্ছে আর আমি চারি সাইডটা একটু ভিডিও করে দেখাচ্ছিলাম তোমাদের। দেখো কত সুন্দর এইখানে আমার যা দাঁড়িয়ে আছে, হাই হাই বলছে তোমাদের। তার পিয়া দিদি আসছে, অনেকটাই মজা করলাম, কিন্তু আমি বেশি সময় থাকতে পারলাম না ওদের সঙ্গে, কারণ আমার বাড়ি আসতে হবে, ছোট বাচ্চা নিয়ে রাত হয়ে যাবে, এই জন্য জলদি জলদি ভিডিও বানিয়ে চলে আসছিলাম। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।